Anong klaseng buhok? Oo. Parang nakakuryente ang buhok ni Michaela. Uy. Kayla, uy. Mag-aartista ka ba? Ha? Mag-aartista, oo. Kayla, ganda naman. Ganda naman yan. Uy. Aba. Uy. Tatayo ka na, ha? Tatayo. Kayla. Uy, ganda naman yan. Mag-aartista ka ba? Ha? Mag-aartista ba yan o model? Ay, aba. Uy, Kayla. Kayla Butterfield. Uy. Mag-aartista ba yan? Ha? Mag-aartista ba yan, ha? Gandang babae. Laki ng muka. Achong! Uy, Kayla. Ay, takaw. Ay, takaw naman yan. Ay, takaw. Uy, Gandang babae. Mag-aartista ka ba? Ha? Mag-aartista ba yan paglaki? Ha, Michaela? Uy! Ay! Uy! Aba. Likot! Thoughts and prayers, and of course our hearts are with Minneapolis Police Department at this time. Of course, they're learning a lot of this